थानाय 2022 থেকে सुरुंगमानि तागलाय दुंगि दङ तागलाय रानिं 2 बोसोर सोलि दङ मेला बैरिफारा लामफार हाति बैरिफां लामफार हाति नोंहा तम रक्तं अरपर मेला मेलानि आं एकजन अर गार्जियन हिसाबै उपस्थित निनि सिमुंखाय आं श्री सुकुचन्द्र देव बर्मा आं अर लोकालनि एकजन गार्जियन ता मेला तो একটা মিলন ক্ষেত্র आ मिलन क्षेत्र যতন উপস্থিত নগাই ফাংনাই তাই নাইনাই যতন কামকৈ চলিত যাতে সুস্থ পরিবেশকে শান্তি খাইনো মেলানো পালন খাইনো গান চিনি জনসাধারণ তাকে বিতরণ করে তবে সঠিক আছে সাইমেको এই মাত্র সূচনা বা তে প্রায় তো 500 বিসিং দङब्ला नेक्स्ट তাই বাড়ি নাই আমি আশা করতাম गाबर्दी बिरफां तला समनि आरो कायसा जों ताकलाय 2 बोसोरखा ओइ मेला खालायलायनो होननाय जिनो जे गालांगिनि मेलाखौ बर'राव बे खालायनायखौ बैसागुनि सिम खालाय ताकलाय खालायलायो जाहाथे सुंदर खालायनाय कोनो जरायरक कोनो अलाय सलाय अंलायतै नायथाव नुथाव खालायनाय थालायनो नोंथां आबन बागैनो आं जातनो कयजौ